Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my YouTube channel with me, Miss Alia. And how are you? I hope you are in a good condition. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Have you ever seen these pictures? And what the man do on the picture? Can you guess what it is? Okay, there is a text in here. I will read it for you. Dear Sabrina, thanks for your letter, and it was great to hear from you. You asked me to tell you about my favorite day of the week. Well, it is definitely Friday. One reason I like Friday is because I have my favorite subject at school, PA and chemistry. Chemistry is great because we do experiment in the science lab, and our teacher, Mr. King, is so funny. In PA, we usually play basketball, which is my favorite sport. I'm good at it because I'm quite tall. Our team usually wins. We also have French on Fridays, which is actually my least favorite subject. But after that, we have ICT, which is much more interesting. At the moment, I'm creating a web page for our basketball team. After school, I hang out with my friends. And then, in the evening, I play football at the sports center. On Friday nights, we sometimes go to someone's house for a party or to watch a DVD. We can relax a bit on Friday evening because there is no school on Saturday. Tell me about your favorite day in your next letter. Hope to hear from you soon. Love, Danny. He reads all the text. So, can you guess what kind of the text it is? Today's lesson, we're gonna like to talk about personal letter. Personal letter adalah surat pribadi. What is personal letter? Personal letter is a type of letter or informal composition that usually concern personal matters rather than professional concerns, and it's sent from one individual to another. The main difference between personal letter and other letter is the content of the letter. Personal letter atau surat pribadi adalah surat informal yang mengacu kepada masalah pribadi ketimbang masalah bisnis dan dikirimkan dari satu individu ke individu lainnya. The purpose about the personal letter is to convey personal opinion or interest. Yang artinya adalah tujuan dari surat pribadi adalah untuk menyampaikan pendapat pribadi atau ketertarikan, kesukaan pribadi akan sesuatu hal yang hanya disampaikan kepada orang-orang yang dikenal saja. Next, we are going to learn about generic structure from personal letter. Kita akan mempelajari generic structure atau struktur dari surat pribadi. First is place and date. It tells about the specific time the letter is written. Jadi struktur pertama dalam surat adalah place and date. Tempat dan tanggal, dituliskan kapan surat tersebut dibuat dan di mana surat itu tersebut dibuat. And then the second is recipient address. It contains the complete postal address of the receiver of the message. Recipient address adalah yang berisikan tentang alamat yang akan ditujukan, kemana surat itu ditujukan. Kemudian yang ketiga adalah greeting, an intersection that is used to open the conversation of the letter. Greeting adalah kata yang digunakan untuk membuka percakapan pada surat.
Kemudian generic structure atau struktur selanjutnya pada personal letter adalah contents. Several paragraphs elaborates the aim of the letters. Contents adalah beberapa susunan paragraf yang bertujuan untuk menerangkan apa isi surat tersebut. Kemudian writer's hope. It states what the writer wishes for that the receiver of the message would do. Writer's hope adalah keinginan si penulis bahwa pesan yang dituliskan dapat tersampaikan dengan baik kepada si penerima, sehingga si penulis mengharapkan agar pesannya bisa dibalas. Terakhir, next, closing. A signature from the reader and the proper closing statement. Closing adalah sebuah tanda dari si penulis untuk menutup suratnya. Dan biasanya kita mengetahui dari tanda tersebut adalah sebuah tanda tangan. Selanjutnya ada contoh surat pribadi yaitu friendly letter yang strukturnya ada date, greeting, body, closing, signature. Di dalam body tersebut bisa dikatakan dengan contents dan ada writer's hope. Biasanya writer's hope itu terdapat di paragraf ketiga. Nah, di dalam personal letter kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kebahasaan atau disebut dengan language features. Language feature from the personal letter. Number 1, sentence structure. Accuracy of grammar may be more important than an email. Most of the time, complete sentences are expected. Ketepatan penggunaan grammar pada kalimat lengkap di dalam penulisannya di dalam surat sangatlah penting dan itu sering sekali digunakan. Second is style. Language use may be personal. For example, first and second person pronouns may be frequently used, may not be as formal as official letter writing. Gaya bahasa di dalam surat pribadi sangat personal. Contohnya, penggunaan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua sering digunakan di dalam surat pribadi. Beda dengan surat formal, hampir sama sekali tidak ada penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua di dalam suratnya. Ciri kebahasaan dari surat pribadi selanjutnya adalah number 3, allowed to use contraction. Example, his, she's, haven't, they are. Dalam surat pribadi boleh menuliskan atau menggunakan contraction. What is mean by contraction? Contraction adalah singkatan. Contohnya saja, his. His itu kepanjangan dari he is, maka disingkat his. She is disingkat she's. Haven't disingkatkan dari have not. They are menjadi there. The last of language feature from the personal letter. Number 4, although the tone of your letter is informal, please take note. Do not use offensive language. Use grammatically correct sentences. Ini kebahasaan terakhir dari personal letter. Walaupun nada dari suratnya sudah tidak formal, tolong diperhatikan, tetap diperhatikan. Penulisan suratnya tidak boleh menggunakan kalimat yang ofensif. Apa itu kalimat ofensif? Kalimat-kalimat yang menuju kepada hal-hal yang negatif, atau kalimat kasar, atau kalimat yang tidak pantas ditorehkan di dalam surat tersebut. Kemudian, yang kedua, use grammatically correct sentence means, yaitu gunakanlah grammar yang benar. Berikut ini adalah contoh penulisan alamat si penerima dan si pengirim surat pada sampul surat. Tolong diperhatikan. Dan slide selanjutnya adalah slide bagan struktur penggunaan
surat formal dan tidak formal. Kalian baca dan kalian pahami agar kelak kalian dapat menggunakannya dengan tepat. Let's practice. On the right side is the letter from me. I need you to replay my letter. I can't wait to read letter from you. Okay guys, this all explanation about personal letter. Tadi Miss sudah membahas mengenai definisinya, general structure, language feature, dan juga beberapa contoh dari personal letter. That's all the lesson for today. Thank you for watching and see you. Don't forget to like, comment, and subscribe the channel. Have a great day.